हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मु सुब्रत कुमार आपण को सबुजिमा सुब्रत एक्सप्रेस को स्वागत करछि। आशा करछि आपण माने बहुत भलो थिबे। आज होछि होली। ए होली रे मु गोटे मेमोरी शेयर करबा जाउ अछि मो बापा को सहित। मो बापा ताऊ नाहंती 3 वर्ष हैला किंतु आज दिन रे मो बापा को सहित मोर शेष कथा थिला जे मो बापा को ऊपर अभिमान करथिली आ बापा जाइथिली थरे पचारिया पय सेही विषय मु कहबी कोन थिला मो बापा सहित शेष कथा थिला। बापा एमिति गोटे जिनस गोटे माने जगत रे से जिनसडा मिलिबनी। लोक माने बापू पचारती तू मो पाई कौन करिछु। एई जो प्रश्न करुथिबा व्यक्ति मानक पाई ये भिडियोटा मु बनैछि जे बाप मां को पचारती तमे मो पाई कौन करछ बोली करी। किंतु बाप मां कोन करंती ना बापा कथा कहूछि से निजर पिला छुआ को बढ़ाया पाई किए माटी खोलुची तो किए डेली मजूरी खटुची राति दिन निद हुएनि से मानकु किमिति कोन परिवार चलियो बोली करी। बापार शब्द माने गोटे पवित्र शब्द गोटे माने से सबल पाई ऊपर को दुखटा देखई होंती नाही से भितर तांको दुखटा तांको भितर थाए ता फैमिली पाई ता पुओ झो मानक पाई जेतले से समस्या रे पड़ी जानती से लुचिगिरी कांदंती जोटा कि मु आज सही कथा कहया पे जाउची। आज मो बापांकर जता देह खराब हे गेला 2019 मसिया पाखरु माने सेबे ठारू मु देखिची माने मो बापा मते बहुत थरो छोटले बहुत बाडांती मते आउ दिने एमिति गोटा माने कथा जे गछुरु मते थरो फपाड़ देथिले थरे काई फाड़थिले ना थरे गोटे माछ धरा होतला गोटे केनाले मते कहिथिले गोटे पाचिया ना पे मु नेई नथिली बुली कि साडू दौड़ी आसी मो फपाड़ देथिले मो थरे बहुत मारंदी मते आउ थरे कोन करथिले ना मते 12 रे थरे बांधी कि थरे बाडेथिले एमिति कथा काईना मु बहुत दुष्ट होतिली बोली बाडौथिले मते किंतु बड़ हला परे आ मते पिटापिटी करले ना किंतु बापा सब पई गाली गुलज दियंती काईना से बहुत परिश्रम करंती बहुत काम धंदा करंती। आज होली थिला सेति पई मु गोटे मेमोरी गोटे शेयर करिवि बहुत कथा एमिति जाईची मोर। आज होली थिला जेहेतु मु ए जो घरे मु वीडियो बनाउची प्रथमे बापा एठी रहउतिले माने सुस्थ सबल हे आसुतिले जेमिति टिके भल हे गेले पर चक्रांत रे पड़ी करी किछि व्यक्ति माने जो माने बापू मां को सेवा करंती नाही माने बापू को खराब करी सुधासुधी करंती एमिति किछि लोक अछंती तांको कुहाबला करी एठू चक्रांत करी मो ठारू दूरे देले बापा जाई कि हमर एई ठारू आ 200 मीटर दूर रे हम घर अछि सेटा जाई से रहिले अभिमान करी कि मु जाईथिले बापा बखु मुली बापा कहिथिले कि एई जो जागाटा मो ना रे कर दवा पई मो बापा जाई अभिमान करी जाई कहली मारे पा ता प्रथमे गली तांको गोड़ रे प्रथमे गला कि लगाबे जाउथिले रंग मत मना कले देख मो देहटा खराब हो रंग फंग लगाना मुझे ना मो पादर लगे दउची नमस्कार हेली बापा के बापा काई मो सहित एमिति कल कहिथलो जागा खंड दवा पई घर खंड करी बुली करी मु केते हैरान होउची माटी हटा करिची मु भल रे रही पारुनी मुसागत होउची केते बुझा बुझी हम करिवु। बापा कहिथले से समय रे कांदी थिले बापा कहिथले मु प्रतिशोध देइथिली तो एते से जागाटा देई देई थांती किंतु मु गोटे इमिति परिस्थिति रे पड़ीची ना तोते से जागा खंड देई परिबी ना कोन करि परिबी। मु कहले आ ताहले कोन करिबा आउ जागा किणी घर करिबी बापा सेठी कांदी पके कहिथिले तू जागा किणी की घर कर तू घर कले मु खुशी रे कहबी कि मो सानो पुओटा गोटे जागा किणी की घर करची बोली करी आउ सेबे ठारू तारो मासिल हो ठीक अछि बापा आपण दिमे कहउचंदी मु जाउची एकथा कहिथिली तापर ठारू मु बापा सहित कथा हिनी तार सही दिन एटा हला लास्ट कथा थिला। प्रथमे 10टा बेल समय मु फोन करथिले बापा को बोले बापा आउ मोर दी जण सांग फोन करथिले हम गाँ रो दीटा सांग फोन करथिले माने कहले तो घर को जीवु खाया पे जीवु किंतु आसिले नाही माछ कहिथिली माछ रखा हैतिला फोन माध्यम रे कथा हैतिली आउ जाई रंग मारला बेले देखा करथिली। तापरे मार्च 29 तारिख दिन थिला होली थिला 2022 मसिया रो कथा कहूची आउ 2 वर्ष पूरी 3 वर्ष बापा गलानी एक्सपायर करी गलनगर आउ सही दिन रो कथा कहूची बापा सहित लास्ट कथा। तापरे एप्रिल 4 तारिख दिन से पुणी आउ थरे पले तांको सेकंड स्ट्रोक हैला तापरे बापा चली गले सब दिन बा मु छाड़ी चली गले किंतु आज गोटे बापर कथा मु कहूची जे गोटे बापा बहुत परिस्थिति रे पड़ी करी पिला छुआ मानक मनीष करंती किंतु सही पिला माने बड़ हला परे से बापा को प्रश्न करंती
ଯେ ବାପା ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛି। ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିବା ପୁଅମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ତମେ ବି ଦିନେ ନା ଦିନେ ବାପ ହବ। ନିଜ ବାପ ସହିତ ଯେମିତି କାମ କରୁଛ, ମୁଁ ହୁଏ ବା XYZ ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେମିତି କରିଥିବା ତାର ଫଳ ଆମେ ସେମିତି ଭୋଗିବା। ଆଉ ବାପା କ'ଣ କରୁଥିଲେ କ'ଣ ନାହିଁ ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଆଉ ସାରା ମୋ ବାପା ଖାଲି ନୁହେଁ, ସାରା ପୃଥିବୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ବାପା ସମସ୍ତ ପିଲା ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରନ୍ତି। କିଛି ନହେଲା ନାହିଁ, ସେ ତୁମକୁ ପୁରା ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ କେମିତି କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଯେ ବାପା ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛି, ବାପା ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇଲା ନା, ବାପା ଆମକୁ ଖଟେଇଲା, ସବୁ କଲା, ଏମିତି କରନ୍ତି? ବାପା ମା କିଛି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହା କରନ୍ତି ପିଲାମାନେ କରନ୍ତି। ଆମେ ଆମର କର୍ମକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ବାପକୁ ପୋଷନ୍ତି ନା, ବାପକୁ ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ, ବାପକୁ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ନାହିଁ। ମାଆକୁ ଦେଲେ ସରିଯିବ, ବାପକୁ ଦେଲେ ସରିଯିବ, ଭାଇକି ଦେଲେ ସରିଯିବ, ଭଉଣୀକି ଦେଲେ ସରିଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଲୋକମାନେ ବାପକୁ ନ ପୋଷିକି ମଉସାକୁ ପୋଷନ୍ତି। ସେତେବେଳକୁ ପଇସା ଥାଏ, ଭଉଣୀକି ନ ଦେଇକି ଶାଳୀକି ଦେଲେ ବି ପଇସା ଥାଏ। ଆଉ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ଭାଇ ହେଉଛି ଖରାପ, ଶଳା ହେଉଛି ଭଲ, ଏମିତି ବହୁତ କିଛି କଥା ଆମେ ସବୁ ଦେଖିଥାଉ। ଆଜିକାଲିକା ଦୁନିଆରେ ସବୁ ନୀତିଦିନିଆ ହେଇଗଲାଣି। ଏ କଥାଟା କହିଲା ପରେ କିଛି ଲୋକମାନେ, ମୋ ଆତ୍ମୀୟ ଲୋକ ଥିବେ, ତାଙ୍କ ଦେହକୁ ଟାଣିବେ। ମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା ସତେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ବନଉଛି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିବେ, ଫେକ୍ ଆଇଡି ବନେଇକିରି ମୋତେ ଗାଳି ଗୁଲଜ ଦେବେ। ଏଇଟା ନୀତିଦିନିଆ ଘଟଣାକୁ ଦେଖି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇଲି। ଗୋଟେ ବାପ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ବାପ, ବାପର ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ଦୁନିଆରେ ସବୁ କିଛି ମିଳିଯିବ, କିନ୍ତୁ ବାପ ମିଳିବ ନା କି ମା ମିଳିବ ନା। କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଦୁନିଆରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ଯିଏ ବାପ ମାକୁ ପଚାରୁଛି ସିଏ ପୁଅ ଖରାପ ହେଉଛି। ଯଦି ସବୁ କିଛି କରୁଥିବ, ଯଦି ଟିକେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ନା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦୋଷଟା ତମକୁ ଦେଇଦେବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ବାପ ମାଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଟଙ୍କାଟା ଘରକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ବର୍ଷ ଶେଷରେ ଆସନ୍ତି କୋଉଠି 500 100 ଦେଇଦେବେ, ସେ ବାପା ମା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିବେ କ'ଣ ନା, ଏ ପୁଅ ଦେଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପୁଅ ପାଖରେ ଥାଇକିରି ସବୁ କରୁଥିବ, ସେବା କରୁଥିବ, ଟଙ୍କା ଦଉଥିବ, ଘର ଚଳଉଥିବ, ସବୁ କରୁଥିବ, ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ସିଏ ପୁଅମାନେ ଖରାପ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଘରକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଘରକୁ ଟଙ୍କାଟା ଦେବାର ନାହିଁ କି କିଛି କରିବା ନାହିଁ, ସିଏ ପୁଅମାନେ ଆଜିକାଲି ଭଲ। ଏ ସତରେ କଳି ଯୁଗ ହିଁ ଚାଲିଛି। ଆଉ ବାପାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ପରେ ପରେ ମୁଁ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ମୁଁ ତା ବିବାହ କରିଥିଲି ଯେତେବେଳେ, ସବୁଜୀବାଙ୍କର ମୋର, ସବୁଜୀବାଙ୍କର ଗୋପାଳ ଥିଲା, ଆମର ଖଣ୍ଡାୟତ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ମୋର ସାହି ପଡ଼ୋଶୀ, ମୋ ଭାଇଆ, ମୋ ଭାଇ କି ମୋ ଭଉଣୀ, ମାନେ ଯେତେକ ଥିଲେ XYZ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା କହୁଛି, କେହି ମୋ ପାଖରେ ସାଥ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଠିଆ ହେଇନାହାନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ। ମୋ ବାପା ଏକାଟିଆ ହିଁ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା, ଯେ ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ କୁଜିଟାକୁ ଆଣିଥାନ୍ତୁ କି ଗୋଟେ ଛୁଟିଟାକୁ ଆଣିଥାନ୍ତୁ ବି, ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ବୋହୂ ବୋଲି ମାନିଥାନ୍ତି। ଏଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ଆଉ ମୋତେ ଯାଇକିରି ମାନେ ସେ ଆଣିଥିଲେ, ଘରକୁ ଆଣିଥିଲେ। ମୁଁ ରାଗିକି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି ମା ଯିବି ନା, ମୁଁ ତ ଭଲ ପାଇକି ବାହା ହେଇଛି, ମା ଯିବିନି। କେତେ ଲୋକ କେତେ ପ୍ରକାର କଥା କହିବେ, କାହା କଥା ଶୁଣିକି ମୁଁ ସହିପାରେ ନା, କାରଣ ମୁଁ ସର୍ଟ ଟେମ୍ପର। ମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥାଟେ ଶୁଣିଲେ ବି ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଏ କହିଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଜୋର ରାଗିଯାଏ। ଆଉ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମନା କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ବାପା ମୋତେ ବୁଝେଇ ବାଝେଇ ଆଣିଥିଲେ। କହିଲେ ତୁ ଯାହାକୁ ଆଣିଛୁ ସେ ମୋର ବୋହୂ, ପଦିଏ କଥା କହିଥିଲେ ଆସିଥିଲା। ମୋ ମିସେସକୁ କେବେ ସେ ବୋହୂ ଭଳିଆ ଦେଖନ୍ତିନି, ନିଜର ଝିଅ ଭଳିଆ ଦେଖନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉଠିକି ଯାଇଥିବେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଚକୋଲେଟ ହେଲେ ବି ସେ ନେଇକି ଆସନ୍ତି, ମାନେ ବହୁତ। କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିକିରି ମାନେ ସେ ଚାଲିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ କହିକି ଯାଇଥିଲେ କି ତୁ କିଛି ହଇରାଣ ହବ ନା। ଆଉ ଥରେ କହିଲେ କି ତୁ ତା ଛୋଟ ବେଳ ହେଇଥିଲୁ, ଆମର ଗୋଟେ ଜାଗା କିଣା ହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ବାହାରେ ଗୋଟେ ଜାଗା କିଣା ହେଇଥିଲା ନିମପୁରରେ, ଗୋଟେ ମାନେ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ଏରିଆରେ ଗୋଟେ ଜାଗା କିଣା ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଛୋଟ ହେଇଥିଲି, ମାନେ ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ଟଙ୍କାଟେ ଦେଇନଥିଲି ଜାଗା କିଣିବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ବାପା ମୋତେ କହନ୍ତି ଯେ ତୋରି ପାଇଁ ମୁଁ 50,000 ଟଙ୍କାର ମାଟି ପକେଇଥିଲି, ଯାହାଫଳରେ ମୋତେ ଜାଗାଟା ମୋ ନାଁରେ ହେଇଥିଲା। ବାପା ଭଲ ହଉ ମନ୍ଦ ହଉ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ବି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ମୁଁ କହିବିନି କି ମୋ ବାପା ମୋତେ ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଇସା ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଆଜିର ହୋଲି ପର୍ବରେ ଯାହା କହିବି ସତ କହିବି, ମାନେ ସର୍ବମୋଟ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ମୋ ବାପା ନଥିଲେ ମୁଁ ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିପାରିନଥାନ୍ତି। ମୋ ବାପା ମୋତେ ଥିଲେ ବୋଲିକି ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ପରିଚିତ ହେଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଛି। ଆଉ ସେଇଟା ତ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଆଉ ସବୁ ବାପା କ'ଣ ସବୁ ପିଲା ଛୁଆମାନଙ୍କ ଅଭାବ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରନ୍ତି? ହେଲା, ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ ବି ବାପା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ କଲେ ବାପା
ଆଶା କରୁଛି ଭାଇମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।